सांध्य पर्च को समस्त को स्वागत करुच्ची। आज आलोचना करवा पूर्णांग शिक्षा धारा चतुर्थ विषय है संगति और समन्वय। जे कौन सी अनुष्ठान बा कार्यर अग्रगति तार अंतर्निहित संगति और समन्वय उपरे निर्भर करे। साधारण भाव में जदि आम चिंता करूँ बुझार किसी असुविधा नहीं। आ आध्यात्मिक धारा तो निश्चय साधारण धारा माने परिवार रे हो अनुष्ठान रे हो कौन सी जगह रे हो से समस्त गोटे संगति और समन्वय न थाए ताले से कार्य अग्रगति हेबन। सब निर्भर कर अग्रगति क्या ना अंतर्निहित संगति और समन्वय परस्पर परस्पर को सहयोग करुवे एवं समस्त भीतर मेल थी। जदि यहीटा न थाए ताले काम अग्रगति होबा बहुत कष्ट संभव नुह। वातावरणटा तो गोटे खराब रहिबो। वातावरणटा गोटे केमती अखाड़ुआ लगे गोटे सुंदर वातावरण लगे पवित्र समस्ते गोटे खुशी थी वातावरण रे समस्त मेल थे गोटे खुशी थी किए भी गोटे अमल थी समस्त मन दुख हो व्यस्त हो। संगतिता गोटे अति गुरुत्वपूर्ण आवश्यक। प्रभु आम अतीत आलोचना कर लाइफ डिवाइन रे प्रभु प्रथम चैप्टर रे कहले फर्स्ट पैरा अच्छी ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस पृथ्वी स्थिति जो स्थिति अर्थात जो जगह हम बास को जहाँ कर एक्जिस्टेंस जहाँ कहते ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी। आम अनुष्ठान बाहर को बाटे आम स्कूलटा बाहर को बाटे प्रभु कहले एसेंशियली प्रॉब्लम ऑफ हार्मोनी। जे कौन सी अनुष्ठान बा कार्यर अग्रगति तार अंतर्निहित संगति और समन्वय उपर निर्भर करे। अंतर्निहित संगति और समन्वय उपर निर्भर करे। जदि कार्य संगति न रहे ता मध्य परस्पर विरोध बस्ती रहती तेज कार्य अग्रगति हो पारे ना। यदि कार्य संगति न रहे अर्थात समस्ते गोटे कथा को समर्थ कर समस्ते गोटे कथा को मानुवे राजी होते कहते हाँ येस सहमत हे समस्ते। यदि परस्पर विरोधी की न रही समस्ते गोटे कथा मानुवे कि कार विरोध कर अग्रगति हो ना अग्रगति हो पार। ये कौन कहले सी अटकेब सीता कहले सी विरोध कर अटकेब यही तो असुविधा हो। यही असुविधा कार्य कर गोटे जोक थिला पिलादिने शुणी जड़े कंकड़ा किणिकी नौले बड़ कंकड़ा बस रे बस गोड़ पाखे कंकड़ा बंधाई से हठात कंकड़ा बैगटा फिटीगला कि गोटे देखीदेला कहला आज्ञा कंकड़ा फिटीगला बैग फिटीगला बाहर बुलिए सब से कहला कई कड़े जी ना जीवन कहीं ना समझ समझ कामुड़ी धरिए पशु कई क्या छाड़े समझ समझ कामुड़ी धरवे आवे किए आम नेचर हो आम करूनी करदेबुनि जे करूथो ता पछरे बाधा सृष्टि करू बाटे गोटे द्वंद्व एमती के जन अच्छा माने तांकर उपस्थिति ही द्वंद्व सृष्टि कर समस्त बस कथा हो सी आस यही तो आईला
देखिए शुଖିलाटारे गंडगोल आरंभ हो आसबी खाली खोजुथिबो को बाटे गोटे कंटा पुरेइबो ता नेचर से एमिति जदि हुए अग्रगति केमती हम तो परस्पर मेल हबार तो समय पड़ेगा आ काम केते कर कहला कार्य संगति न रहे परस्पर विरोधी वस्तु रहती जदि तेज कार्य अग्रगति हो पारे ना से कौन अनुष्ठान संगति न थाई जदि असंगति रही थाए और समन्वय न थाए तो से अनुष्ठान बेस दिन चली पारे नहीं जेमिति चलवा कथा जेकोसी कार्य हवा कथा जहाँ कि मूल्य संगति एकदम एसेंशियल अनुष्ठान भी से संगठन मानक से प्रत्येक संगठन रे गोटे संगति निहाती एसेंशियल अंतर्निहित असमता और विरोध जो बेसी काल तिष्ठि पारे नहीं बाहर परस्पर दिखे हसुवे केड़े सुंदरिया हस हसुवे हो ये न देखिले पार्टी खाद्य रुचुनी गेट पाखे पहुँच नाना कह आरम्भ कर आज पलि आई आज दिन जाए कौट थी जेम जानला आमर गोटे कौन हवा अच्छी खर्च बार्च अच्छी शो हम स्टेज को जीव माइक पाखे ठिया पलि आई थिला बेले तो कहलनि जदि कहवा कथा थिला बेले कहलनि थिला बेले केड़े सुंदर हसी दौर तागे ये हूँ अंतर्निहित असंगति भितर असंगति जी बाहर संगति शो कर छलना तेणु एभलिया संपर्क रेसी काल तिष्ठनी भांगीज अधिकांश बड़ बड़ अनुष्ठान साम्राज्य यही कारण ध्वंस हो जाए असंगति कारण परस्पर असंगति कारण बड़ बड़ अनुष्ठान साम्राज्य कारण ध्वंस हो जाए आम पिलादिने आम देखीचु ओडिशा रे शिल्प भर्ती चौद्वार बोली जो सहर चौद्वार सहर रे गोटे शिल्प अंचल थिला शिल्प अंचल पेपर मिल्स थिला ट्यूब्स थिला कलिंग ट्यूब्स थिला तापरे जो लुगा थिला कपड़ा तैयारी लुगा तैयारी टेक्सटाइल मिल्स थिला एमती सबु प्रकार भर्ती था बर्तमान गोटे भी नहीं अनुष्ठान सब भांगला खोजी 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 मूल को जाओ देखिए असंगति थी बड़ बड़ अनुष्ठान बहुत बड़ बड़ से अनुष्ठान सब भांगी जाइए भांगी जा पछे देख खोजी खोजी जाए मूल को पूरा जाओ मूल को देखिए असंगति ही कारण होती ये अधिकांश बड़ बड़ अनुष्ठान साम्राज्य एक कारण ध्वंस हो जाए अनुष्ठान रे कार्य करें बहु लोक संगे मिसी कार्य करें अनुष्ठान रे कार्य करें बहु लोक संगे मिसी कार्य करें हुए कारण अनुष्ठान जड़े व्यक्ति गढ़ी पार वन मैन शो रे काम हेनी अनेक व्यक्ति मिसबे काम करेंगे आध्यात्मिक अनुष्ठान स्वतंत्रता सबुठ बेसी स्वतंत्रता माने फ्रीडम गोटे आध्यात्मिक अनुष्ठान आम गढ़ुचे जिते लोक भी मिसी काम करेंगे सबू लोक भर गोटे स्वतंत्रता थी समस्त भर फ्रीडम थी समस्त निजक मुक्त अनुभव करुवे बंधन रे लगुन गोटे मालिक थी लगुन समस्त परस्पर सहित बंधु सांग सुंदर बुझामणा आकु नहीं कार्य करा यही हूँ गोटे अभ्यास यही धारा कले ही अनुष्ठान चली पार आध्यात्मिक अनुष्ठान स्वतंत्रता सबुठ बेसी प्रत्येक व्यक्ति से गोटे समस्या को से गोटे कथा विभिन्न दृष्टि विचार करेंगे स्वतंत्रता थिले यह हम स्वतंत्रता दिले प्रत्येक व्यक्ति गोटे समस्या जदि दि जाए जिते जन व्यक्ति अच्छा से समस्या को निज बाटर विचार करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार सल्यूशन बाहर समस्त भिन्न भिन्न प्रकार धारा चिंता करेंगे प्रत्येक स्वभाव प्रकृति भिन्न
मनुष्य माने के प्रत्येक जगह मनुष्य मात्र समस्त भिन्न भिन्न तार चिंता भिन्न विचार भिन्न कल्पना भिन्न भावना भिन्न समस्त भिन्न भिन्न ना तो भिन्न भिन्न जो न्याचुराली भिन्न भिन्न प्रकार मतामत प्रकाश पाइब प्रत्येक दृष्टिकोण तार स्वभाव प्रकृति अनुसार निर्धारित तार स्वभाव जाए ता प्रकृति जाए से अनुसार से दृष्टिकोण बार से भावना कर अनुसार विचार दब जड़े व्यक्ति जहाँ कहे बा करे से निज प्रकृति स्वभाव अनुसार करे जहाँ जो भाया प्रकृति जो भाया स्वभाव मत धर नेली रंगटा भल लगे पोशाक किनिया गले तो प्रथम नेली रंगटा चॉइस करी क्या से रंगटा प्रति मोर गोटे एफिनिटी अच्छे लोक अच्छा कला रंग भी भल लगे किटिकिटिया कला पिला माने आसंता जन्मदिन माँ का ब्लेसिंग्स नापी मो पाक आसती एकदम किटिकिटी कला पिंधि कि इटा कौन ना भाई मोर ब्लैक हो चॉइस ओहो अच्छा अच्छा ब्लैक जदि चॉइस नेचुराली ब्लैक कि तार चॉइस अच्छा मो जदि ब्लैक चॉइस नुह मो आखि खराब देखा संगति केमती आसो कह तार ब्लैक चॉइस मोर ब्लैक चॉइस नुह संगति केमती आसो कारण सी तार निज प्रकृति स्वभाव अनुसार करना जार जो प्रकृति जो स्वभाव से अनुसार जो ब्लैक भल लगे जहाँ ब्लैक भल लगे ना से कार्य अन्य जन व्यक्ति तार प्रकृति स्वभाव अनुसार भिन्न भाव में कर जहाँ मुझे कहली जन को व्हाइट ड्रेस भल लगे से व्हाइट ए घरे घर कांचरे कौ कलर दवा ना आज्ञा व्हाइट दे जो व्हाइट सब भल से कलरिंग वाला कहला भाई व्हाइट मेंटेन कर कहीं व्हाइट दौर आउ गए रंग दिखाँ व्हाइट मेंटेन न कले कौन है व्हाइटा तो परफेक्ट क्लीन कलरटा व्हाइटा देखा भल सी ता विचार में कहला ये ता विचार में कहला कौटा भूल बोली कह परस्पर विचार यही कारण सामंजस्य रही पारनी और व्यक्ति व्यक्ति मध्य भेद और मतानैक्य सृष्टि हुए जेहेतु समस्ते स्वतंत्र आध्यात्मिक समस्ते स्वतंत्र तेणु न्याचुराली समस्त विचार भिन्न भिन्न हम विचार भिन्न भिन्न हेल्ले मतानैक्य है भिन्न भिन्न मत होगा एवं विभेद सृष्टि है अनुष्ठान मध्य निजर अग्रगति बाधा प्राप्त है आ कार्य आगे पारे तेणु सामूहिक कर्म सामंजस्य रही पारे सामूहिक माने समूह जड़े नुह समूह कार्य संगति अग्रगति हाँपाई सामंजस्य संगति बहुत असेंशियल अग्रगति करने रही पारानी यही कथा को लक्ष्य करी माँ स्वयं कहले माँ कौन गोटे सल्यूशन देखिए अपन अर्थ each human being has his own way of seeing and feeling things and as no two of these ways are the same each one is different from all the others so everybody disagrees with the others in one way or another and no real harmony can be established. This is why world is such a painful chaos. पृथ्वीटा कहीं जंत्रणापूर्ण एते जंत्रणामय पृथ्वी कहीं गंडगोल जंत्रणा पृथ्वी भर्ती है कौन पाई कारण पृथ्वी पृष्ठ प्रत्येक व्यक्ति निज धारा देखे और अनुभव करे मो धारा मु देखी मो धारा मु अनुभव करी धारा देखी माने मत जमी देखा सेम देखी मत जमी देखा यहाँ भल देखा खराब देखा मो धारा मुझे कहबी जमी मुझे कहली जन जन को ब्लैक भी बहुत भल लगे कम लोक ना ब्लैक को भल पाता लोग बहुत अच्छे आउ तो कहली खाने जगन्नाथ कला 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 असुविधा है कलटा रंगटा कौन असुविधा है सी कला धड़ा पर बढ़िया गीत थी आम पिला दिन पढ़ी कला धड़ा दुहे दिन लगाइले बाद पहले बोइला धड़ा उठाइन पाद मोर पाद धूड़ी संगे नही तु सरी गढ़ी विधाता तुझे असुंदर करी मोर गोटे कविता छाड़ा भाया शेष पद हूँ
आउ जदि किए धड़ा कला कहूँ धड़ा तार दाबी दाबी गला कला जो कह आरंभ कला जगन्नाथ कला माँ काली कला ये सब कला कही सारी लास्ट कहूँ आउ जदि किसी शुणा अच्छी शुण मोर शेष कथा मुंडर उपरे मु केश रे पाद तले तू तलिपा तलिपाटा धड़ा मुंड केश कला मु तो मुंड उपर तू तो पाद तले ये मजा करने पिला शुणा बहुत भल कला किए धड़ा किए बड़ किए सन यहाँ साधारणतः ये विचारटा इन जनरल ट्रुथ नुह कला भल नुह कि धड़ा भल नुह उभय भल कला भी भल धड़ा भी भल किंतु क्या कला भल लगे क्या धड़ा भल लगे अच्छा भिन्न भिन्न व्यक्ति तेणु मिसवे ना कहीं समझे निज निज धारा देखे अनुभव करे यही धारा विभिन्न व्यक्ति एकापरी नुहे भिन्न भिन्न व्यक्ति एकापरी केमी हम असंभव ना केमी हम सुतरां जड़े अन्य जन ठार गोटे विषय भिन्न मत पोषण करे बेले सब ओबिडिएंट लोक था आपण ए संपर्क कौन आप मत कहले जदि ओबिडिएंट बहुत हो कहार गोटे ओबिडिएंट चुप पचारे भाई मत कौन भाई कौन कहते भाई जदि गोटे मत देते सीटे चाल माध्यम आउ आम निज मत किसी दबानी सी गोटे ओबिडिएंस प्रमाण यहीटा ओबिडिएंट कथा पड़नी तुम निज भितर कौटा भल लगुच तुम कहूना कहीं तुम भाई कथा मान जहाँ कर तुमको कौटा भल लगुच मत पचारे मुझे मानवि कि भाई तो चॉइस जोटा सीटा आम समझ जा मानवा से जड़े अन्य जन गोटे विषय भिन्न मत पोषण करे से यथार्थ समन्वय प्रतिष्ठा हो पारे ना ठीक समन्वय जहाँ हो पारे यही कारण यही पृथ्वी एपर एक जंत्रणादायक विशृंखला स्थान में परिणत हो पृथ्वी गोटे जंत्रणादायक विशृंखला पेनफुल कायस कायस जो विशृंखला पेनफुल खाली विशृंखला नुह जंत्रणादायक विशृंखला परिणत हो मतानैक्य और परस्पर मध्य असंगति असामंजस्य अन्य कारण है निजर अहंकार और अर्ध विकसित मनोबुद्धि विचार अहंकार हूँ गोटे मारात्मक वस्तु आम केते थर अहंकार विषय कथा सब भितर थी सब गंडल कर दिए धरा जाऊ कौन गोटे जगह आप बस आलोचना हो समस्ते निज निज मत दौरान आप गोटे मत देले समस्त मत शुणाला से फाइनाली आ गोटे मत ग्रहण करागला जो धारा हो पछे मैक्सिमम लोक जो धारा कहले सेमती निगला कि जी वयस्क जी बेसी एक्सपीरियंस धारा को समस्त कहना ये ठीक है मानवा आप आज चली आसे कि भर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो कौन हम मानिगले सीना समझते आम भी हाँ कह हम भांगी रही जमा मुझे जानी रही हाँ देखा जाओ सी करूँ आम किसी आपत्ति करूँ अर्थात गोटे श्रद्धार सहित सम्मति हो पारा नहीं कारण ये हूँ मो अहंकार मुझे कही रही तो मुझे जोटा कहली से रही था मुझे गुरुत्व दे जाहिर करने चेष्टा करती देखिए आठू भल आ कि सबुठ शेष सिद्धांत यहाँ सर्वशेष देखिए जी बेस्ट पचारतु आउ क्या अन्य आड़ बुझु यहाँ अहंकार बाध्य कर मत और अर्ध विकसित मनोबुद्धि विचार मो मनर जो बुद्धि तार विचार हूँ क्या मनर विकास को नहीं मन तो अर्ध विकसित मो संपूर्ण विकसित नुह गोटे अहंकार गोटे काम करे अर्ध विकसित मनर गोटे विचार काम करे यही हूँ कारण अहं सागर स्वार्थ मत जड़ित होता है सी तो गोटे माँ पेटर दी भौणी अहं स्वार्थ ये थी सी थी तो जोड़ी जोड़ी जाऊँगी अहं स्वार्थ अहं थिला माने स्वार्थ रहा ता भीतर अहं सागर स्वार्थ मत जड़ित होगी थाए अहं हूँ मु स्वार्थ हूँ मोर अहं हूँ मु जहाँ कली मु खेले हो आउ स्वार्थ सब मोर
এইটা ମୋର ସେଇଟା ମୋର ନିଜର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ, ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ସବୁ ତ ମୋର, ଯଦି ଯେଉଁଠି ମୋର ଲାଗିଲା ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଇଟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ହୃଦୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କି ମେଳ ବାବା, କହି ହବନି। ପାଣି ଗଳେନି କହନ୍ତିନି, ଦିଅଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳେନି, ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିକି ଦେହକୁ ଦେହ ଥାଏ ଯେ ପାଣି ପକେଇଲେ ପାଣି ସେଇଠି ଅଟକିବ, ତଳକୁ ଆଉ ଗଳିବନି। ଏତେ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଣି ଗଳେନି। ଏଠି ପାଣି ଗଳେନି କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ଯେ ଭାବିଲି, ପାଣି ଗଳେନି କ'ଣ, ପାଣି ତ ସବୁଠି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଏତେ ଏତେ ସେମାନେ ଲାଗିଥିବେ, ଯେ ଯାକ ଲାଗିକି ଥିବେ, ଲାଗିକି ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ସେ ପାଣି ପକେଇଲେ ପାଣି ସେଇଠି ଅଟକିବ, ଦିଅଙ୍କ ବାହୁ ପାଖରେ ହାତକୁ ହାତ ଲାଗିଯାଇ ପାଣି ସେଇଠି ଅଟକିଲା, ଆଉ ତଳକୁ ଗଳିବ। ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା, ଛାଡ଼ି ତ ହବନି, ଏତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ। କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଛାଡ଼, ପ୍ରପୋଜଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିବା, ମୋ ମନ କଥା କହିବାନି। କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ହୃଦୟରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବାଦ ବିବାଦ, ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସଇଲା ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ଅଣା ହୁଏ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ମିଟିଂ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁଠି ଯାଇ କହିଦିଏ, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କି କାମ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିରାଟ ଏକ ଆଲୋକକୁ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ଆଲୋକ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ଆଲୋକର କାମ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ମଇଳା ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଦେଖେଇ ଦେବ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଝଗଡ଼ା କଜିଆ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିବବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିବବିନ୍ଦୁକୁ ଆଣିବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତା'ର ସୁଯୋଗ ନେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନେବେ। ତା ସୁଯୋଗ ନେବେନି ନୁହଁ, ସେ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ବିରୋଧ କରିବେ, ପରସ୍ପର ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଏବେଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା। ରିଲିକ୍ସ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ସରିବ, ତାର 6 ମାସ ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଇଥିବ। ଖୋଜିବି ସେ କାହିଁ ନା ସେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ୍ ଜାଣିଲେ ଭଳିଆ କହିଥିଲେ, ସେ ତ ଆଉ ଆସୁନି ସେଦିନଠୁ। ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା। ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସିନା ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତେ, ସୁଯୋଗ ନେଲା ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଉ ଫିଡ୍ କରିଦେଲା, ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଦେଇକି ତାକୁ ବେଶୀ ବଳଶାଳୀ କରିଦେଇକି ଆଉ ଗଲେନି। ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆଉ ଗଲେନି। କି ମାରାତ୍ମକ ଅବସ୍ଥା ଇଏ। କାରଣ କାମ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ଓ ମନ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତା ମାଙ୍କ ସତ୍ୟ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଏ। କାମ ଆରମ୍ଭରେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ହେଇନଥିଲା ନା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଚେତନା ହେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସାଧକ ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୋଇ ନପାରି ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼େ। ସାଧୁକୁ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତୁ ସତର୍କ ହେଇଯାଏ, ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିନି ଏଇ ବାଟରେ। ସେ କ'ଣ କରେ, ସତର୍କ ହୁଏନି, ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେ ଭାବେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଛି ବିଚାରୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଚାର ଭୁଲ। ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କାମ କରିବା। ମୋ ବିଚାରକୁ ଜମା ଜାହିର କରିବେନି। ଥାଉ, ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ଭୁଲ ହେଲେ ପୁଣି ସଂଶୋଧନ ନେବେ। ଗୋଟେ ସହୃଦତାର ସହିତ ଜଣେ ସ୍ୱୀକାର କରିନି କାମରେ ମିଶିଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଓଲଟାଟା ହୁଏ, ବିରୋଧ ହୁଏ। କାହାରି ବିଚାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଚାର ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଠାରୁ କ୍ରମିକ ଧାରାରେ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାର ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ଥିବ, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ବିଚାର କାହାର ନଥିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ଥିବ, ଠିକ୍ ଥିବ। କେତେକ ବିଚାର ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଠାରୁ କ୍ରମିକ ଧାରାରେ ଉତ୍ତମ ହୋଇପାରେ। କ୍ରମିକ ଧାରା ମାନେ ସେ 3ରେ ଥିଲେ 5ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ 5 ଟିକେ ବେଟର, ତାଠାରୁ ଭଲ। ତାର ଉଦାରତା ଓ ସଂଗତିର ଗତିଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ତାର ଉଦାରତା ଓ ଗତିଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ସଂଗତିର ଗତିଧାରା ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରମିକ ଧାରାରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯାଏ ବିଚାର ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। এই
এই ମନ ବିଚାରରେ ଯେତେ ତମେ ବିଚାର କରିବ ସବୁ ଭୁଲ ହେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଇ ଧାରାରେ ବିଚାର କଲେ ତମେ ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିପାରିବ। ସେ ଧାରା ତ ଆସିନି, ତେଣୁ ଠିକ ଭୁଲ ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ। ଯାହା ବୃହତ୍ତର ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରେ ସେପରି ନୈତିକ ବିଚାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଯାହା ବୃହତ୍ତର ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରେ, ବୃହତ୍ତର ସଂଗତି ସମନ୍ୱୟ ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରେ ସେପରି ନୈତିକ ବିଚାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ। ବୃହତ୍ତର ମାନେ ବ୍ୟାପକ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୃହତ୍ତର ସଂଗତି ବୃହତ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ସଂହତି ନଷ୍ଟ କରେ। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ସେ ନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେପରି ନୈତିକ ବିଚାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷତିକାରକ। ବିଶାଳତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୋଟେ କୁହାଗଲା। ବିଶାଳତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ, ବିଶାଳତର ଜୀବନଯାତ୍ରା କାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷେପ ନୁହେଁ, ଏଠି କାଲି ସଜଉନି। ବିଶାଳତର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ଦୃଢ଼ତା ଦିଆଯିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସଂଗଠନ ଦରକାର। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ଓ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କାଲି ବୋଧେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି କ'ଣ ତଫାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକ ଦେଖିବେନି। ପିଲାଦିନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ହେଉଥିଲା ସେ ବଦଳିଗଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ହେଲାଣି, ନୂଆ ନୂଆ ହେଲାଣି କହିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମରି ଶିବବିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ନାଚ ଫଟା ସବୁ ଏକଦମ ପୁରା ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲର ନାଚ ଫାଚ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନା ଭାଇ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ଦୃଷ୍ଟିକଟୁ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଖି ଦେଖିବାକୁ। ବିଶେଷ କରି ମା ଶିବବିନ୍ଦୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହୁଛି, ସଂସ୍ଥା ମା ଶିବବିନ୍ଦୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ କେମିତି? ଯେଉଁଟା ଦୃଷ୍ଟିକଟ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ତମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେବେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିହେବନି, ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯିବନି। ତେଣୁ ତଥାକଥିତ ସାମାଜିକ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ପିଲାଦିନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୌଣସି ପୂଜାପୂଜିରେ ଛୁଟି ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରପତି କହନ୍ତି ଛୁଟି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଛୁଟି କରିଦେଲେ ଘରେ ଯାଇ ପିଲାମାନେ ହୁଆ ଡ୍ୟାଣ୍ଡି କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନା, ଆମ କଲଚର ବିଷୟରେ କହୁନା। ଧର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୁଟି ହୁଏ, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ସେ କ'ଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ, ତା ଭିତରେ କଲଚରଟା କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକି ଏଭଳି କରାଯାଏ, ସତ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ କହୁନା ଡାକି। ସେଇ ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ଛୁଟି କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୀତି ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କ'ଣ ସାଧକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ? ମାତ୍ର ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଓ ସଚଳ ସମର୍ପଣ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ରଖେ, ତିନିଟି କଥା କହିଦେବେ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଚଳ ସମର୍ପଣ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ। କ'ଣ ଦରକାର? ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସଚଳ ସମର୍ପଣ, ଏଇଟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସମର୍ପଣ ନୁହଁ। ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲି ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିବେ ସେମିତି ନୁହଁ। ସମର୍ପଣ କରିବା ପରଠାରୁ ତୁମେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। କାରଣ ତୁମେ ସମର୍ପଣ ସତରେ କରିଥିଲେ ମା ତୁମକୁ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବେନି, ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। କେମିତି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ, ସେ ଲଗେଇଦେବେ। ଯାହା ସଚଳ ସମର୍ପଣ ହେବ। ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ, ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ରଖାଯାଏ ତେବେ ମାଙ୍କର ଆଲୋକ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମନୋବୁଦ୍ଧି କୁହାହେଉଥିଲା ଅପରିପକ୍ୱ, ଅପରିଣତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ଆଂଶିକ, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୋବୁଦ୍ଧି, ସେ ମନୋବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ମାଙ୍କ ଆଲୋକ। ମାଙ୍କ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ
କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ତାହା ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ତ ଜାଣିନେବ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ। ତେଣୁ ସାଧକ ପ୍ରଥମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ଥାଏ, ସମର୍ପଣ ସଚଳ ସମର୍ପଣ ଥାଏ ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ ଥାଏ। ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଚଳ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବ। ଏତିକି ରଖେ ତ ମାଆଙ୍କ ଆଲୋକ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାଆଙ୍କର ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସେ ବୁଝିପାରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯାହା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମାଆଙ୍କ ଆଲୋକର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଆଜି ରଖିବା, ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ପାଠଚକ୍ର ହେବ, ଦେଖିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ସରିଯାଇପାରେ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛିରେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛିରେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ। ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଚର ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମର ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.